बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू केबीज़ वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड्स, इस कोर्स से रिलेटेड अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं तो उसमें मैंने लाइफ की ख़ास कैटेगरीज से रिलेटेड वोकेबलरी वीडियो की सूरत में आपके साथ शेयर की है, ठीक है, टाइम टू टाइम। आज की इस वीडियो में हम किसी ख़ास कैटेगरी से रिलेटेड वोकेबलरी नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि आज हम मिक्स वोकेबलरी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सीखने की कोई ख़ास उम्र नहीं होती, आप हर एज में जो है वो सीख सकते हैं। आई एम आल्सो अ लर्नर, ठीक है। जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उससे पहले मैं प्री प्लान्ड होती हूँ। मेरा ख़ुद जो लर्निंग सोर्स है वो गूगल है, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। इसके अलावा फ़ेसबुक पर जो भी ऑथेंटिक पेजेस वोकेबलरी से रिलेटेड मेरे सामने आते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें देखती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। आज की इस वीडियो में गूगल से मैंने स्पेशल हेल्प ली है, ठीक है। वर्सेटाइल हरफन मौला, अनईज़ी बेचैनी, कंपैरेटिवली दूसरे के मुकाबले में, रीज़नेबल माकूल या मुनासिब, डोमिनेट गालिबाना, आल्दो अगरचे, स्वीप झाड़ू मारना यानी कि सफाई करना, शॉर्ट टेम्पर्ड चिड़चिड़ा, आउटस्पोकन मुंहफट या साफ गो, डेडिकेशन लगन या शौक, लिबरल आज़ाद ख्याल, नरिश परवरिश करना, रिट्रीव दोबारा हासिल करना, रिट्रीव दोबारा हासिल करना, लाइबिलिटी जिम्मेदारी, वर्ड लाइबिलिटी का सिनोनिम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिगिन शुरू करना, डिप्राइव महरूम करना, बेग भीख मांगना। ये जो वर्ड गाफ है ये एक्चुअल में गाफ नहीं काफ है, ठीक है। भीख मांगना, नॉट भीख मांगना, भीख मांगना। बिहेव सलूक करना, बिगेट पैदा करना, डिपॉजिट जमा करना, बेंड मोड़ना या झुकना, बेनिफिट फ़ायदा उठाना, डॉडल वक्त बर्बाद करना, टॉन्ट डांटना, प्रोग्रेस तरक्की करना, फनिश सज़ा देना, क्वारल झगड़ना या लड़ाई करना, ड्यूरेबल लचकदार या मज़बूत, लचकदार मज़बूत पायदार, इस किस्म के वर्ड्स के लिए जो है वो इंग्लिश में ड्यूरेबल वर्ड यूज़ होता है। विजडम अक्लमंदी, सुपीरियर बरतर या आला, वेल बीइंग खुशहाली या बेहतरी, टेम्पर गुस्सा, प्रेडिक्शन पेशन गोई, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचर जो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, एडमायर तारीफ़ करना, वाई नॉट क्यों नहीं, पार्टिकुलर ख़ास, मिसगाइड गुमराह करना या किसी को गलत रास्ता दिखाना, प्रोवोक गुस्सा या भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाते हैं या भड़काते हैं तो इस एक्शन को प्रोवोक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट आर द एंटीनिम, आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ऑप्टिमिस्ट मीन उम्मीद परस्त, वाइल पेसिमिस्ट मीन मायूस शख्स या नाउमीद शख्स। मेजॉरिटी अक्सरियत, अब मेजॉरिटी का जो अपोजिट है वो माइनॉरिटी है, ठीक हो गया। और मेजॉरिटी का अगर मीनिंग जो है वो अक्सरियत निकलता है तो माइनॉरिटी का अक़लियत निकलता है, यानी कि कम। प्रॉपर मुनासिब या ठीक। एंटागोनिस्ट मुखालिफ, आर्काइव दस्तावीज़ात, आर्गोसी तिजारती जहाज़, बैटरी वर्ड बैटरी ही उर्दू में जो है वो आम है, बॉबल खिलौना, बायो नदी की शाख, एक्स्ट्रापोलेट हटाना, एक्सट्रिकेट बचाना, एक्सट्रेंसिक खारिजी, फेटफुल किस्मत वाला। फाउ, ये जो वर्ड है FAUX, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसको फॉक्स प्रोनाउंस किया जाता है, बट फॉक्स प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग, इसको जो है वो फाउ बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे FOE को हम फाउ बोलते हैं, ठीक है। तो FAUX को भी इन एक्चुअली जो है वो फाउ प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, फॉक्स नहीं फाउ। गेन, अच्छा फाउ के जो मीनिंग है वो गलत हैं, ठीक है, और इसका सिनोनिम जो है वो फेक आ सकता है, फेक, फाउ सिनोनिम फेक। गेन हासिल करना, गैलेंट बहादुर, अब ये ब्रेव का सिनोनिम है, गैदर जमा, ह्यूज ह्यूज बहुत बड़ा, हम्बल आजिज़, ह्यूमिलिएट
ذلیل کرنا, جوکولر, جوکولر. اچھا, جوکولر ورڈ کو ایز اٹ از بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, جوکولر, جوکولر, ٹھیک ہے, بٹ اردو میں بھی اس کے لیے ورڈز موجود ہیں, مزاحیہ, کسی کو ہنسانے والا, ٹھیک ہے. جوکولر ایک ایجیکٹو ہے اور اس کا سینونیم جو ہے وہ فنی ہے, فنی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جوکولر کے لیے آپ جو ہے وہ ہنسانے والا ورڈ بھی یوز کر سکتی ہیں اردو میں, اور اس کے علاوہ مزاحیہ ورڈ بھی یوز کر سکتی ہیں. دراصل ہم جو ہے وہ انگلش کے کچھ ورڈز کے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اردو میں بھی کنورسیشن یا گفتگو کرتے ہیں تو ہم کوڈ سوئچنگ کرتے ہیں, ہم انگلش کے کچھ ورڈز کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں یہ بندہ بڑا جوکولر ہے, یہ بندہ بڑا فنی ہے, ٹھیک ہے. آل دو اردو میں بھی اس کے لیے معنی موجود ہے. جوکولر مینز مزاحیہ یا کسی کو ہنسانے والا. جھنکچر, موڑ. کل, مارنا. لیگامنٹ, بندھن. نان سکویٹر, غیر تسلسل. پار, برابر. کوینٹیزنشل, پنچاتی. تھیورم, اکثریت. کوارٹر, چوتھائی. رجیم, حکومت. گورنمنٹ کا ایک سینونیم آ گیا, ٹھیک ہے. انڈر گرڈ مین زیر جامہ, یعنی کہ کپڑوں کے نیچے بھی آپ جو لباس پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. ان ریجنریٹ, غیر پیدا شدہ. اربائن, مہذب یا شائستہ. اسسٹ, مدد کرنا. ڈسکریٹ, سمجھدار. انویلپ, لفافہ. ایکسپورٹ, برآمد کرنا. اب اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے امپورٹ, درآمد کرنا. لینینٹ, نرم مزاج. ٹینڈنسی, رجحان. لیڈیکرس, مزاحیہ. یل, چلانا. جوائفل, خوش. اگنورنٹ, جاہل. امپیریٹو, ضروری. سوالو, ہڑپ کر جانا یا نگل جانا. ایبل, قادر. اباؤٹ, کے بارے میں. ابو, اوپر. اکراس, اس پار. ایکٹ, عمل. ایکشن, عمل. یہ دونوں ہی جو ہے دونوں کے لیے جو ہے وہ ورڈ عمل اردو میں بولا جاتا ہے. ایکچولی, دراصل. ایڈ, شامل کرنا. ایڈیشن, اضافہ. ایجیکٹو, صفت. اب وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. افریڈ, خوفزدہ. افریقہ, یہ کانٹیننٹ کا نام ہے, بر اعظم کا نام ہے. آفٹر, کے بعد. اگین, ایک بار پھر. ظاہر ہے ان میں سے کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جن سے آپ فیملیئر ہوں گے, ٹھیک ہے. خود میں نے اس ویڈیو میں بنانے میں گوگل کی ہیلپ لی ہے, ٹھیک ہے, سلائڈز بنانے میں بھی. تو ان میں سے ظاہر ہے کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جن سے آپ فیملیئر ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن سے آپ فیملیئر یعنی کہ آشنا نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جن سے آپ فیملیئر ہیں تو وہ آپ اس کی ریپیٹیشن ہو جائے گی, دہرائی ہو جائے گی, اور جن سے آپ نہیں ہیں فیملیئر تو اس کو آپ جو ہے وہ لرن کر لیں گے. الاؤ, اجازت. آلموسٹ, تقریباً. الون, تنہا. along, ساتھ. آلریڈی, پہلے سے. آلسو, بھی. although, اگرچہ. Thank you for watching and see you in the next video. Jazakallah.